سلام أملاخ نعاكم يكون كبراتي حواتي صناي دي كله لومي كمتي واناوي زعباتات هذا فيديوهات كنرينا بدعمي مجمريا زغرب لكم فيديو دس يلن لومي مصحف كلس كم زيبل مسوم تحقسوا يبل مو لومي ناي نبي يمان فيديو رئيسي بدعم تحقس فارم مالت عبي حرشة عديقو بتعمل دسيل إنه كم زعينت أقل سي إيرتراين خنبارهم ده أمبر كانت فوق مية باللان بالزبل حسابي مسألة له است فيديو من رأيه بزوج دزارة ولاني رينا يسكن ملس زحقوسنا هو زحقوسنا كاب يسوس فنونا أنت زدلتنا هو زدلتنا كاب يسوس فنونا أنت زحقوسنا هو زحقوسنا كاب يسوس فنونا أنت زدلتنا هو زدلتنا كاب يسوس فينونا نقوسي بينو يسوسي بعلو حيل زعتقني يسوسي بعلو نقوسي بينو يسوسي بعلو حيل زعتقني يسوسي بعلو حقو زهبني يسوسي بينو مقو زهبني يسوسي بينو كبري زمهرني يسوسي بينو حيل زخونني يسوسي بينو مقو زهبني يسوسي بينو حقو زهبني يسوسي بينو يسوس سيزنا عايس حقير لي عفيد مسكانا حقوس كل لي يسوس سيو ملات لبي يسوس سيو ملات لبي يسوس سيو ملات لبي يسوس سيو ملات لبي يسوس سيزنا عايس حقير لي عفيد مسكانا حقوس كل لي يسوس سيو ملات لبي يسوس سيو ملات لبي يسوس سيو ملات لبي يسوس سيو ملات لبي سلام أملاخنا عقاتكم يخون እግዚአብሔር ይባርክኩም ፕሮፌት የማነ ብዙ ዛርበኩም ዘሎ ሕጂውን بخال ነገር يግን መጥኩም ዘሎ ሕጂ بحرሻ ማለት ናአምላኽ ክብሪ ይኹኖ ከምስትሪዎ ዘለኹም እግዚአብሔር በሐቂ አዚና ናአምላኽ ነመስግኖ እዚ ሁሉ መሬት እዚ እግዚአብሔር ይብናሉ ልዕሊ 150 ኤከር ክንሓርሶ ብዙሕ ህንጻታት ክንሰርሖ እግዚአብሔር አውርሽናሎ ከምሲ ጀፋ ሚኒስትሪ መጀመሪያ ኮንግራጁሌሽን ክብለኩም ይደሊ بس عزد ما انتهيت قند علامنا حجون نقبر زلنا انتهيو تولد اختصمتها الراي جابهر ما لازم له opportunity تسكفيت المال بحقي انك جابهر دم ازين انا نحن كبر نهب مالتي كله نابزين ترى اخيرنا نابزي كساع عافي زخون زلو بقرها كريت خلني خا بماكينه ويكاب زخون خلع ترانسبورتين حكيت تخل نابزون كوم ترى اريناون كومي زخون زلو سلازم تعرف حجي بغطاء نبتيناي تراكتور أبزي زحلفة جزية ناي زحلفة سومن ناي سعر مقراص ينيرنا مالتي سعر تقريصو
دما لو معلتي سعري يكبالو مالتي ايوداني لو معتون مناربات كباب 15 10 معت خوزلنا يسعر نقرص السعر مستورط دما دحريو كم بحدش كنقلبطو اينا تمريت مالتي تمريت مستقلبط دما نيكست يير شعو ندالو مالتي اب نيكست يير ግን كزراي تزرا سرناي كنزرو اينا እንደገና عفون كنزرو اينا استفال عينت كال بالدم غاهتون كنزرو اينا ስለዚህ በባህር ንሱክ ነሪእኩም ኢና ማለት ክዝራእ ከለኹ ነሪእኩም ኢና ከምዚ ሕጂ ክቆረጽ ከሎ ሳዕሪ ነሪእኩም ዘለና እንደገና በቃ ክእከብ ከሎ ነሪእኩም ዘለና ከም ድማ በባህር ነሪእና ንምንታይ እግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲስ ሂብና ስለዘሎ ዕድላት ብዙሕ ከፊትልና ስለዘሎ ትውልድ ንምድሕ ኣምላኽ ዮሴፍ ሕጂውን ህያው ነዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሕማቕ ዘመን ወይ ከዓ ነዚ ኣብ ቅድሜና ክመጽእ ዝኽእል ንሰብ ወይ ድማ ነዚ ኣብ ምድሪ ዝቕመጥ ትውልድ ቻሌንጅ ንዝገብር መፍትሕ ክንከውን መታ ቤተክርስቲያን መንግስት እያ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊት መንግስት እያ ምድራዊት መንግስት ድማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ክብሎ ኸለሲ ታይሎ ኣብ ምድሪ ዝኣስርከ ኣብ ሰማይ ሱሪ ኣብ ምድሪ ዝፈታሐ በቃ ስለዚህ ቤተክርስቲያን መንግስታዊ ስልጣን እዩ ዘለዎ አሜን ስለዚህ ንኣምላኽ ኣዚና ኢና ክብር ንህብ ብሓቂ እግዚአብሔር ነዚ ዝገብረልና ዘሎ ሰናይ ነገር بتاع من كبرن هو زلنا نمتى أنا خمس لنا أبزن الزارب زلنا بقر ما لازم لكم فيجن زلكم سبات أوشتهم علىكم كتنا أقحم أنت الرأي كم زلنا اللي نزرع كنا كل مدراوي حلفي على ما ود معي جن بقى تولد حجون نتولد هذا حنت الأخوينه زناق حق خونا الله نعمل لك كبري خونا نعملت أبزت قانا تري وزلهم عبي هنجرالو زي حجهم صار حينا already سراحتينياتات يزملوا بخمي كم تسرح كرينا مالتي سلازي زي نري زلنا هنجر يمان صقام زلو بتاع عبي هنجري زي كم سرعه كسراح يحجي تبلان ناس يزلو اوريدي يري ولو تم سرح سبات نزه سرحينا نسرحنا دما استفاله عينت تكالات كخوني مالتي بزي نبزح نغير نتقوم لينا مالتي سلازي اي ثينك زي حمد يزلو مثلا يا لازم تحت سهجوريا ولا زومك بمولو بصراحة يزج بمولو عبي استكفي بصراحة نأملاخ كبر يكون تولد زعرفوا لنا قرنا هنقبل ذي نظرنا راي نأملاخ أزينا إنا كبر نهبزلنا بزي ما نازلون ترى رينايو زت منبري جزائي أبزلت منبري نأملاخ أزينا إنا كبر نهب زون حجك سراح زلو بلاني شدشه بيدرو مالو بزي زي ابز حرشان نسرحو سبات وي دما نمصلي تباحيلو شدشته رمس ابز سراحي سلازي ازدمت حدا خبتي عبي بروجكت مالتي سلازي ازون كوابي شدشه بيدرو ميزلو كله الكتريكال لو مايا لو كشنل لو كله لو ግን መጸለይ ቦታ ፕላስ ኣብዝ ሓሻ ንሰርሕ ሰባት ድማ መደቀስ ክኸውን ማለት እዩ ኣምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን እዚ እንተርእይና ሕጂ ብምሉእ ናይ ዘን ከብቲ እዩ ሕጂ ካብ 50 ዘይውሕዳ ከብቲ ይመጻ ኣለዋ እዚ መደቀስ እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ረዳእና ኣሎ እዚ እንተርእይና ድማ ናይ عبي جراجي ناي مكان سبيرات معري مكاين معري جراجات كال زخون عينت سبير بارتس مقامتينا هنقبروزي تبلان السيزر له مالتي እዚህ ሓደ ካብቲ ነተን እንስሳ መዕረፊ ክኸውን እዚ تنزل مسأنا زلوا أساسا أبزي أطال أباقي كبتي بزوح نفري اللي نازي أبزي حجي انت أرينايو أبزي حجي هذا هابتي ناي كبتي معرفي كخون أبزي ترى متينا أبزي حجي تي أوتوماتيك مايو بعد زي كلتا عبيت خمس لنا حنتي أبتي الله بحركة ريكمي زي تي بقى الأساسات يلا ناي مستيئني اوتوماتيكي بعلو يملء
انت رأى كشتي تنكبت سقيلن دما ابزلو يكوف دبل تنكبت ستي مسودا دما بعلو እንደገና يملا اوتوماتيكي عبيتي على تقعيتي يزلو بزي حانت زي الله حانت خاطلاتنا مالتي كبابي كساب 250 كبتي كحز خل ناي ماي منጭ لوز مالتي ስለዚህ እዚህ ንባዕልኩም እዩ ተፋሊ ዘሎ ከከም ሰንከብቲ ዓይነተንን እንደገና ኸአ ብዝሕን እንዳኸፋፈልካ መኸዲ እዚ እዝን ተራሪናዮ ወላ ትሪኡ ወለኹም እዚ ዒባብ ዘሎ ናይ ተንከብቲ መደቀሲአኒ እዚ መደቀሲአኒ እንተራሪናዮ እዚ ባርኒ ይበሃል ناتن مدقس عبي غزاي يا سلازي ازي مبزحت غزي ابز عدي ولا بزح قريه هالو تنكبتي ابدغ يزدقسا غن كمز بزح صفعي وي كبيد نفاس تلي ابزاتين يعرفالو كبابي ني 57 كبت كحز ادراش يزي نخوم يخا تدالي زلو مالتي ስለዚህ እዚ ሁሉ ነገርኩም ዘለና ዳሓርተን ከብቱ ምስ መጻ ተናባጊዕ ተናጣል ምስ መጻ ድማ ኣብዚ ክነሪኦኩም ኢና ማለት እዩ ናምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ስለዚህ አቦና አብርሃም አቦና ይስሐቅ አቦና ያዕቆብ ካልኦት ኩሎም ቀዳሞት ናይ አምላኽ ሰባት በከብቲ ኣዝዮም ሃብታማት እዮም ነይሮም ኣብቲ ከባቢኦም ክሳዕ ጸቕጡ ዝፈጥሩ እዮም ብሓቂ ብእግዚአብሔር ዝተባረኹ ነይሮም ብከብቲ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ድማ ናውየት ኢና ኣሎ ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ሕርሻ እንዳሓረስና كبت خا اندا جبرنا ابز بزح እግዚአብሔር ክረዳና እዩ መጽኡ ተኻፈልቱ ሆኖ ብሩኻት ንጀነሬሽን አንሰርሕ ዘለና ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ልቡ እንተራ ቅናት አምላኽ አትይዎ በቃ ንጀነሬሽን ዝነብር ሓንቲ ኮት ክበክሉ ራይ ሓቀኛ ቪዥን ዘለዎ ሰብ ንትውልድ ይዝነብር حقኛ ቪዥን ዘይብሉ ሰብ ድማ ንገዛ ርሱ ይዝነብር ሓዚዋهم ዚያ ኩሉ ግዜ ናይ አምላኽ ቪዥንን ናይ አምላኽ ዘይኮነ ቪዥን ክትፈልጦ መታን ሓቀኛ ቪዥን ዘለዎ ሰብ ንጀነሬሽን ንትውልድ ይዝነብር እግዚአብሔር ነትንሱ ዝበሎ ዝገብር አምላኽ አደና ማርያም ዝበለቶ ቃል ንሱ በቃ ዘረባኻ ማለት ባሪያኻ ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለ ከምቲ ዝበልካ ቃል ይኹነለ አይላ በቃ ይኹነለ እዚ እግዚአብሔር ቅድመ እንደ ዓመታት ተዛረበና ቪዥን ቅድመ እንደ ዓመታት ተዛረበና ሕልሚ እዚ አምላኽ ፕሮፌት ቢጀሽዋን ዘላለም ይባረኽ አሜን 2013 ተዛረበና ቃል ሕጂ ፍጸም ማለት ነው ይወልሁ ጀሚሩ ይዘሎ ተፈጸመን ጀሚሩ ሁለኩም ከለኹ ድማ እዚ ናይ ልዕሊ 150 እትሲል ንዘሎ ሕጂ አይነገረኩም ነው መስኮና ነገረኩም ይሽዑኻ ስለዚህ ዳስ ዋይ ሁሉ ግዜ ሜንተራት የድሊና እምዝሎ we need mentors ፕሮፌት ቢጀሽዋ فليني أملاخ سب إذن أملاخ سب زي تزاربوا أب كل تشحن 13 نو حج درو مرقص أقدر رخيم ناس نابزي ود ريخهم كتود وزيت خلوا رأي وياه كاوسن كسع وسن هي بالنازل له جابير سو مستبارك يا سلازي أملاخ أبونا بروفيت بيجي شو نزل على بيبارك أتنسو تزاربوا درو بقى مجمع تاريخي وسي في السماء تري والله سلازي كل جي بهم منترش لينا أيمزلوك بقى أنا زب عليك وصحيح مخالكم أبو تزيرك منفساو أبو تزيرك إزي كم تعنتو يا بتحدى علاجر أخومن إزي ناتن كبتي مستيء أبزن ترى رأينايو بعليو إزي خفت تقول لهم زي أبزن سعادة له حدا مكلا خلوا مالتي ساعات تقول لهم زي أنت رأى ستين وديانو كم بحدش جانا بعلى أوتوماتيكي ملء أنت رأى زي شتى إدما بعرف خشيق بس لذي كلته حدا حبت زي حدا حبت علاي أبتدما حدا علاله ساسا علاتنا يجزا مالت نعم الله كبري خلنا سلذي نابس فرارينا زي حجي كدالو مارت نقرص زدالو زول شعري زي ساعتي مجرشا وسن تجرب تري وزن لهم نابز دما خمو كبابي 34 إكر زخوني بزي بتونكم أريكم الله ምናልባት زحلف غزي ابت ميديا تزيريكم نسي ابدي شرح سلازلو خي راي ناملاح كبري خنو كم سري وزلكم زحجي تسعري نايت الانساي بحجي نيكست ويك ويكا
ድሕሪ 2 ሰሙን ክቁረፅ እዚ ክሳዓቲ ጫፍ ትሪእዎ ዘለኹም ስለዚ ጎይታ ክረዳእና እዩ ቀሊል ፃዕሪ ኮነ ዝሓትት ስለዚ ኣብዚ ጥራሕ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዘን ከብቲ ሳዕሪ ተቆሪፁ ኣብ መኽዘን ክቕመጥ እዩ ከባቢ ናይ 25-30 ኤከር ከዓ በዘለና ዝቁረፅ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ስለዚ እቶም ብሓቂ ክፅልዩልና ትኽእሉ ካብ ፀሎት ደግፉና ፀሎት ጥራሕ ኢና ከባኻትኩም እንደሊ ካልእ ኩሉ ጎይታ በዓል ሒዝዎ ስለ ዘሎ ወላት ፀሎትን ሒዝዎ ኣሎ እንዲ ግን ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ጸልዩልና ኢሉ ነቲ ቃል ደገፍ ክፈትልና ድዩ من تدقف بقى እግዚአብሔር ሲ ንቃሉ ደገፍ ከፍተልና ምንትስ ስለና ጸልይ ስለዚህ ጸሎትኩም በጣም ያገዳስናና እግዚአብሔር ስሙ ተባረከ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ካናዳ አውሪስና አለ ራይ በቃ እዚ ኣብ አፍሪካ ኮና እንዛረብኩም ዘለና ኣብ ካናዳ እዚ ሓንተስ እግዚአብሔር ጥራሕ ምሳኸብ ይሁን እምበሪ ኣብ ኩሉ ከግዛእኩም ይጎይታ በቃ ለእግዚአብሔር ጨንቆ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ንጸልይ ኩሉ ማዓቱ ቅድሚ ንቅረብ ንቀደስ بمحرة ልብና ይምላ ናይ ፍቅር ሰባት ንኹን ኩሉ እግዚአብሔር ኣይትግበርዎ ዝበለና ክንገብሮ ይብልና እትግበርዎ ዝበለና ድማ ክንገብር ኣለና ካው ኩሉ እግዚአብሔር ከተማ ይኮን ዝበካ ምድሪ ዘውርሰካ እግዚአብሔር ጎይታ ምድሪ ዘውርሰካ ናምላኽ ክብሪ ይኹን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ገራጅ ስለዚህ እዚ ዓብ ገራጅ ትሪእዎ ዘለኹም ኢንሱሌትድ ብኩሉ ነገራት ናይ ዓበይቲ ማሽነሪ መቐመጢ እዩ ተንዝሓርሳ ጽህያ መድሃኒት ዝገብራ ዓበይቲ ማሽነሪታት መቐመጢየን እዚ ኣብዚ ግን እቲ ፕላን ተገይሩሉ ዘሎ እንዳ ፎርኖ ኣብዚ ክኸውን እንዳ ጣሓኒት ኣብዚ ክንገብር እቲ ፕላን ኣለና ኩሉ ኢንሱሌትድ እዚ ስለዚህ ኩሉ ግዜታ መንግስት ኣምላኽ ብኩሉ ነገር ዝሓፅራ ከምዚ የለ ንዓለም ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ያ ስለዚህ እዚ ድማ ገሊኡ እንዳ ፎርኖ ገሊኡ እንዳ ጣሓኒት ካልኡ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክንገብረሉ እዚ እግዚአብሔር ሂብና ኣሎ አይዲያ ኮሚና ክንገብር ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን واو 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 كبرسك هابوس كنا زغويتا خبرسك هابو على حواتكم تصبق نجار كتري خلهم بقى مش على امسكنو انا زياد دفوتو قنئي قال ايدلني بقى حاونا تباري خلوتهم سبات انا زي ناي نبي ما نبدعم دغرمن نوح كو يغبرنا مالت سي نوح يغبرنا بكندا كميو تخناوين له بتاعم يدغرم بقى مالت سي ناي እግዚአብሔር ሞጎስ ይባላል سي ناي እግዚአብሔር ሞጎስን ጸጋን ከበዝሕ ኮሎ يا 4 عامد جبرو حليف كايم تخيد مالتي حجي بارغو مالتي اب ناي بنتكوستال عالم اندحري خاسي مبزحتو ما قلقلتسي بعشر بقلقلهم دنابرو مش الله حجي كم زيتات كن كلمه دالو اب ناي ايثيوبيان حجي تاريخ نبي بلاي دبهلالو عبيت هنصاتات انداسرحه نقلقلتي عدل ندخاتات هبقلن وفعي بتاعمي بيزنس مان كوينو حيال بيزنس مان نبيو بتخا بيزنس وزيح يسرح مالتي حجي كومو كونو لوم اقلقلتي دبل مردائين عيون دلن مغنياتو نايسب قص اندارا اخا اندحر تقلقل كونكا كل غزي صبق ايكونن مغنياتو سبات كي كوريو سبات كي حزنو اندحل خايو ميخاخت كيد مالتي اجي ابتا ناي نبي يمانا انا دست بلن انتها I think 20 አይቀበልኒ ለሞ ናይ ፍታው ህያ በገለ ይምር 20 ገለ አምጾ አይብልኒ ከም ዝሕጅ እንታይ ኮንፊደንስ ህልዎ ካወላ ሪኻለኻ በቃ ታጎይታ ደበለካ ትዛረብ ተመሐላልፍ ሕጅ ገለ ገለ አገልገልት እንታይ ሆኑ ግን ህዝብ ከይከዶም ይፈርሑ ተረዲኹምኒ ህዝብ ንድሕሪት ከይብል ከምዚያ ተይለስ ከምዚያ ከብል 10 ክጎድለኒ ገለ ብዙሓት አገልገልት እዮም ከም ዝልቦም ልተሓዙ ንምንታይ ካብቶም ምእመን እዮም ገንዘብ ድጽበዩ ብኦም ድናበሩ እዚ ዓበይ ጸገም ኣሎ ኣብ አገልገልት ማለት ሕጂ نبي يمانة زي أسير واخيدو بتعمي قويتاي باركو انتريخمو نبي يمانة أبتتصبغو طبوين احنا بلو
ولا إيفن سرعة قدف وصيخ جنح طريقها مالتي أملاخ تملسوا لكم على الحجي من البعض دقفت قدفت اليوم كابتشر تشيسي كرحق يوم جلز بالني نجار يلان بقى قطتا قويتا يلني لي مثلا ما نوف قاعد مالت كم زي ناقدا بيرسب كل جزء كم زي مالتي نسبات عند حلو يكون عند النبر كاب أملاخ دمص سمعي يخيد مالتي نا أنا أبناي نبي ما أنا أقلقلوت أنتي تعذيب اللي هو يحواتي أبكال أوتا قلقلت منهم زي رأخوا ناي لب نتصهنا رئيلو لخوزا أقلقال زي ناي لب نتصهنا كنعنا حجا أملاخ كأخو لقزي نقنعاتي بارخومي ترديوني كفو أكوا خزارة سمعي سايفلتني مالتي ولا إيفن تسألاتوسي بفقريو ملاشت بحانت معلت حماق خزارة سمعينا عين فلتنمو قويتا يباركو سب كوينو زي قاقي يلن دا سرح داي قاقي أملاخ ترايو سب كوينو داي قاقي يلن نبي مانا أبقى قلت مرتتات يا نوزحات سوات حتى الفتر نقر قل تزاري مهيريو قن وطينا تقاومنا أسمعنا مالتي قن انتايو يحوات يا أبتتصبو تصبو كنمل كنكلا لنا كم زيتات كتر أخو الخاب في اللايسي ناي سرح منفس لعاعل نقري زي نري أدلنا بقى أقل قلت سي كن أنا بزانا سيدا فيديو مسرع هواسي بقى كال دايمنشني نبي مانا أرئينا مالتي حجيت اتهم أقل قلت سي أب تشرش ترح ندينا خول النبل كل جزء بقى أب تشرش ترينا خول النبل جن كال وتيلنا خنر لنا مش الله يا أمان هون كاسي كعشوا تصاد تخليها أب كعشوا أتيها سرح قويتها سرح تخليها حرس يكون كسرح قويتها سرح تخليها وزحنا قر مالتي نبي أمان عنتي وزح تقصيرنا وعلى إبراهيم قال لنا أمسح حجي أقل قلت سي يا كم زيتات كنقبر لنا ناي بحق إيه رأيتي ناي جزء أبير إيد مس نبي أمان قطعي نري لنا سيطان بزوح شمون متسلام تواقي ويقن قويتا مساخات اللي ندحري دمل سكايل انت رديخمي نبي جيشوا لك أخذ قس كله سي كومين يروت أنقوا على قلن دا تفعلقن نعلم ملؤ برخة غيرو مالتي عبيتي هوسبيتالات قلن دا سرح مالتي حجي تزي تقاقي نبي يمانا نمجمرا قزي خاب إيرتران بخمز دايميشن نريدو لنا وانا نتكالات كوينو مخاب حتصير قزي أنا بتعمي دقر مني مشالون هاي نبي يمانا أقل قلوت كروخو اللهوسي بعض حلفون زخونا ممرأة هارئيلو لخو ديقر دي قال بتعمي يا تسقى يا رئيسي تسقى بارخوه أملاخ مستوى عالكا ممريس يسفحيو نبي يمانا برخة رأي خان السخا ناي تولد برخة خان وزحات نملع عالك زابير كأبيو دتساكايو الجوخا بزحات فتوتي ألناكا زي أخبل دلي نقصل أنا ودا جيت على متأسل يسبركوا سيدي سلسة زي مالو سلسة إلا والله والشلم مكري لين الجيتا أنا يشين قديلهم لاوتاتنا لون مكرش دررن بررررر كذا وديو أنا سكر مالو يالك أسكوراسين أجنوا كيبوردي دروازة مزمرانو كويس زمركوا تبايزو እስከዛሬ ካንተ ጋር ነው የሚለው እያለቀስኩ ለሊት ወደ ቤት የዘጠኝ ሰዓት አታየኝም ወይ ጌታ እያልኩኝ ማለት ነው። አላውቅም የትኛው ጌታ ያው እኔ በማቀው ጌታ ማለት ነው። ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ሳይሆን ዝም ብለን በልማድ የምንለው ግን ስለሰማኝ ሃሌሉያ ጊዜ ቆጥሮ ሰዓት ቆጥሮ እግዚአብሔር እንደተናገረው አድርጓቸው። ፖይንት ምንድነው ካላችሁኝ ለዚህ ለሚጠፋው ክብር ለሚጠፋው ዝና ለሚጠፋው ሽልማት በምን ያክል በአስደናቂ ፍጥነት በአስደናቂ ጥራት በአስደናቂ ጭንቀት እንዴት እንደምንሰራ ታይም ሰተን ለዚህ ነው እነዚህ የሚሮጡት ሰዎች በሙሉ ሰውነታቸውን በነገር ሁሉ ምን ይላሉ አለ ይገዛሉ። እኔና እናንተ ደግሞ ለማይጠፋው ሽልማት ለማይጠፋው ክብር ከኢየሱስ ጋር አብረን ልንከብር ከኢየሱስ ጋር አብረን ልንሆን ለዘላለም ልንገዛ አረ በደንብ አሜን። ስለዚህ አለ ታገኙ ዘንድ ሩጡ። ሰዎች ይሮጣሉ ግን የሚያሸንፈው አንዱ ነው አለ። ይሮጣሉ የወርቅ ሜዳሊያ የሚያገኘው ስንቱ ነው? አንዱ ነው። ስለዚህ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ገዝቶ የሚሮጠው ለማግኘት የሚሮጠው ለማግኘት የሚሰራው በትክክለኛ ሞቲቭ የሚሄደው ሰው ያገኘዋል። ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ሰራተኞች አሜን። አብረን ሰራተኞች ሁለት ሶስት ፓስተሮች ብቻ መድረክ ላይ ሆነው የሚያገለግሉት አገልግሎት አይደለም። የእግዚአብሔር መንግስት ሁሉም እንደየተሰጠው ስጦታ የሚያገለግልበት ልዩ ልዩ ስጦታ እንደተሰጣቸው መጠን ብሏል ጴጥሮስ።
እስኪ አጠገባቸው ያለው ሰው ምናልባት ከረሳው ባንተ ውስጥ ጸጋ እንዳለ ታውቃለህ ወይ በሉት። እስኪ ንገሩት እንጂ ባንተ ውስጥ ጸጋ እንዳለ ታውቃለህ ወይ በሉት። ከዛሬ ጀምሮ በሉት እግዚአብሔር ያንቀሳቀሰዋል በሉት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጥበቡ ወርቂ ባህል ዝሓውና ቀደም ደራፋይ ነይሩ ትሪእዎ ኣለኹም ዘደንቕ ምስክርነት ምስክር ኣሎ ያ ብጣዕሚ ገሪማት ነዛ ምስክርነት ምሰማዕ ኳሲ እቶም ዳሕረዎት ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ይብል ቃል ኣምላኽ እጂ በዓል ጥበቡ ወርቂ ሪኢኻ ኣለኻ ደረፍቲ ነበሩ ሎሚ ቸርች ፕላንት ገይሮም ገለ የገልግሉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እቲ ደምፆ መልእኽቲ ወልና ናይ ጥበቡ ትሪኢኻ ኩሉ ግዜ ሰማይ ድሽትት እዩ ማለት እዩ ያ ከዚኦም አገልገልት ምድርና ይብዙሕልና ሰማይ ድሽትት ምድር ደይሽትት ማለት እዩ ጎይታ ይባርኮ ንቐፅል ኣብቲ ሰላም ኮይንካ ናይ ሰብ ሽግር ክትርድኦ ከቢድ ሓቂ ተቀበይኑ ሰብ ኢኻ ግን ትሽግር ዋላ ኣይንፍለጦም ትመፍትሒ ንፈልጦ ንዕኦም ትመፍትሒ ካብቲ ሽግር እዩ ዘለዓ ንሕና ግን ንፈልጥ ኢና እቲ ሽግር ሰይጣን ጎይታ ዘይፈትሖ ሽግር የለን ጎይታ ወንጌል ከብሮ ዘይክእል ህይወት የለን ወንጌል ክልውጦ ዘይክእል ህይወት የለን እቲ ሾኪንግ ፓርት ከዓ ኣተምቲ ሱሳይድ ካ ክበዝሕ ማለት ፈቲኖም ዘይሰለጦም ነብሶም ክቐጥሉ ፈቲኖም ዘይፈለጦም ኣብ ሕክምና ዝመፅኡ ብዙሓት ሕጂ ሓደ ካብቲ ንሰብ ዝቐትሎ ንሕና አታችመንት ለና ፋሚሊ ለና ሰብ ኣለና ዓውና ኣለና ሰቤት ካወርና ናቹራል ካብዚ ክፍሎ ከሎሰ ብጣዕሚ ሓደገኛ በይኑ ክኾን ከሎሰ ዘማኽሮ ዘይብሉ ሓሳቡ ዘካፍሎ ዘይብሉ ሽግሩ ዘማኽሮ ዘይብሉ ጀስት ክዛረብ ዋላ ጥራሕ ክዛረብ ወላ ሓንቲ መፍትሒ ዘይተምፃእ ከለኻስ ከዕልለካ ጥራሕ ዕድል ምርካቡ ዝፈኽሶ ሰባት ንሰብ ግን ዕልሉ ብውሕ ንሰብ ብጻይት ኮኖ ትፈልግ ዓርቆ ኮኖ ትፈልግ ሽግሩ ከዕልለካ ክትሰምዖ ትፈልግ ኣድኻ ኣምላኽ እኮ ይሓደካ ኢኻ ሃማን ክትነግሮ ትፈልግ ዋላ ኣይትንገሮ ክትሰምዖ ሃማን ትፈልግ ኣብ ጎረቤቱ መሓዛኹም ትፈልጥዎ ሰብ ዋላ ገለ ዝኾነ ለውጢ ተሪኢኹ ሕተቱ ዳቕምካ ኣለኻ ልክና ኣይተብዓይና ኣለኻ ተፍሪካ ድሓኒኻ ሻሃ ከስተይካ ንዕቡን ዝምስተ ኣሜን በይንኻ ምዃን ንበዓሉ ኖርማል ኣይኮን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳም በይኖም እንታይ ኣይኮነ ፅቡቕ ኣይኮነ በይንኾም ኣምላኽ ፅቡቕ ኣይኮነ እንተይሎ ፅቡቕ ኣይኮነ ብመርዓት ሓስብ እዩ በይንኻ መርዓ ሓስብ ፅቡቕ እዩ ብፃይ የድለይ ሰብሲ ሰበት እዩ ታስዋ እግዚኣብሔር ፋሚሊ ፈት እግዚአብሔር ካሁን በይኑ ይኮነ እግዚአብሔር ወልዶ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሜን አላሁ አለይሂ ፐርፐዝለስነስ ዓላማ አልቦ ምዃን ስራ አልቦ ምዃን ትገብሮ ዘይምፍላጥ ኣብ ሂወት እዚ ክገብር እዚ ከስልጥ ኣብዚ ክበፅሐ ትብሎ ነገር ዘይምህላው ቀታሊ ሕጂ ታልገብር ገብ ዘሎ ኣይኮነን ኣብ ህድማ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘላ ፐርፐዝ ዝበሃል እዩ ዓላማ ዝበሃል ይብሉ ስራሕ ዝበሃል ይብሉ ኣገልግሎት ዝበሃል የብሉን ኣልተዋለስ እንታይ ግን ኣሎ ፍርሒ ኣሎ ትራውማ ኣሎ ሎንሊነስ ኣሎ በይነየ ሰብ ንርእሱ ከጨንቃ ከሎ በይኑ ምዃኑ ምስ ፈለጠ በይንኻ እዚ በይነየ ዝብላ ተሓሳስባ ቀጣሊ ቅድም ንስኹም በይኖም ኣይኮኑ እቶም በይኖም ዘለዉ ጎይታ ዘይብሎም ኣብ ፅሙዋ ተዋሒጦም ስድራ ኣሜን ኣጆኻ ዝብሎ ዝደሊ ሰብ ብዙሕ ሰዓን ኣጆኻ ዝጠፍእ ሰብ ብዙሕ ምክንያቱ ንሕና ኣጆኻ ዝተባሃልና ሰባት ኣሜን እግዚኣብሔር ዘፀናንዓና ሰባት ኢና ንካልኦት ከነፀናኒ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣምላኽ ኩሉ ምፅናዕ ተፃሒፉ እዚ ዝተፀናንዓና ስለ ዝኾና ንካልኦት ከነፀናኒ ንኽእል እዩ ስለምንታይ ቀዳማይ ነገር ጎይታ ክፅዋዓካ ከሎ እንታይ ዘበካ ዕረፍቲ ኣብቲ ኩልኩም እትፅዑር ፆር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ እንታይ ክገብረኩም ከዕርፈኩም እየ ቀዳማይ ጎይታ ዘበካ ነገር ዕረፍቲ ምክንያቱ ከይዕረፍካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ስለዚ ሰብ ዕረፍቲ ስጡ ዕረፍቲ ከዓ
ሕጂ ክስታይ ክመስለና ፋይናንስ ውሒዱ ዝሰደሉ ሰብ የለን ኖ እሱ ይኮነ ዕረፍቲ ውሽጣዊ ዕረፍቲ ናይ ነፍሲ እዚኻ ክወስድ ጎይታ ኪዱን ይባሃል ዝሓውና ኣብ ኡጋንዳ ደገልግል ብጣዕሚ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኮ ደስ ትብል ትምህርቲ ኣነ ነጊረኩም ኤርትራውያን ኣሕዋተይ مش كمزي نحن سنسوات كن مورال قال لك نبكلنا سي ناي قويتا خبر نوصل لنا مالتها يكونان كانت تبابعهم قني قبعنا أقل قلتنا جاء مدر ناسي حواراتنا بيات باسرات نفعت سيئو من الله انت كوينينا نزيئو لبنان عطولهم دلنا انت كوينينا انتنا أقل قلتهم زي بالناسي نابزوم إيجابيان تراي زبزب نبل نمنتاي ناي كل قزي حتو يزيان وجاسي نحن هنا تصقاق نقابل لنا that's why أنا دمهركم للخو 5 فيديو نامصاخو نحن هنا نقابل كل لنا مجمرة حو 5 قبل كخنا بقربيت خيد هجي تريو بزي إرتراوان قن بقى نتيو ما محارو نتم إيتيبيان تراي لبوم زخفت أنا غانا جيرك يا حواتي كبرات مورال كهبيت السيد اللغة أنا تردي هلا أبتا أجنع دبالا أجنع عندنا أبتا عقب دبلا خنكيدنا مالتي بزنا قرزي تحرقوا سوات اليوم كان عنا ديولكم سوات رايهم مانياتو متحف قدس أفلوت أوهابو أخبروهم يبلنا ترديهم لهم نتيهم ببزح زدخهم انتهي أخبروهم أفلوت أوهابو ثلاثة بفلاي نحنا زو ما قلتي نحر حدنا خنك أبابل كن برارخ قال إيد النمبر نحر حدنا خن بالع كنك أنا يبلنا نتم سوات علم كل حلنا نرأيه قفحة زبزح زي دحنا سبي زدحنا حوخان دحر تباريخو زدحنا حوخان دحر تقليص بقبات انت لك هذا دقن انت لك هذا حرق ناتكا مچم زوسدلك ነገር የለን ተረዲኹኒ ስለዚ ጎሄድ راح ክንብላልና ቀጽል በርትዕ ዘማራይ በቀባት ተሲ ቀጽል ነብት ተሲ ቀጽል ሐዋራ ቀጽል ጥራይ ወሎ ናይት ክለብ ጨፈራ ቤት ክخفت كله ኢና ክንሐረቅ ደልና በር ናይ እግዚአብሔር ሰብ ተሲ ነሐረቅ ንምንታይ ነሐረቅ ምድርስ ከንጠመታ ምድር ዓባያ ترديهوني رخصة زوموت عند يكون بزيح لو لبزو متشرشة زمان سلازم أقل تخباره خلو أقل تختصو خلو كن حقوس يجبعنا بوزيتيف كن حسب علينا زي أدو لكم أنا إن زغير أنا حاونا خانة بزوح تمرتاتو لأن كان خسمعك أنا بتعمل باريخني كم زين أقولكها أمتي أخس معكمي يا كابتن متتمسكروا لا أقل قالي بتعمي نفوع تعي أقل قالي زي أبي رام لخ يباركوا أنا بتعمي دبارخني باركوا نغطل ሰው በአውቶቡስ ተሳፍሮ የሆነ ቅዱስ ቦታ ይሄዳል በአዲስ ኪዳን ቅዱስ ሰው ነው እንጂ ያለው ቅዱስ ቦታ የለም በአዲስ ኪዳን የቦታ ቅዱስም ርኩስም የለውም ቦታውን ቅዱስም ርኩስም የሚያሰኘው የተገኘው ሰውዬ ለምሳሌ ጂማ ስቴዲየም ቅዱስ ነው ርኩስ ነው መልሱልኝ በማርያም ጂማ ስቴዲየም ቅዱስ ነው ርኩስ ነው አቤት እዛ ቦታ ላይ ዘፈንና ዳንኪራ ሲሆን ያን የሚያደርገው ስቴዲየሙ ነው ሰው ነው ሰዎቹ ቦታውን ምን ያሰኙታል እርኩስ ያሰኙታል እዛ ቦታ ላይ ሄጄ ወንጌል ስሰብክ ሰዎች ወደ መዳን ሲመጡ ዘ ሴም ፕሌስ ሲመጡ ያ ቦታ ከኛ የተነሳ ምን ስፍራ ቅዱስ ከቆመበት ሰው የተነሳ ነው ልዩነት እንጂ በአዲስ ኪዳን የቦታ ቅዱስም የቦታ እርኩስም የለው ሰው ነው የሚወስነው ቆይ ይሄ ኪቦርድ እርኩስ ነው ቅዱስ ነው አቤት ኪቦርዱ እርኩስ ነው ቅዱስ ነው አሁን ዘይት ላውላ ፍሽ ለቸርች ቀደስኩት ለይሁት ብል ቅዱስ ይሆናል አይሆን ማን ነው ቅዱስም ርኩስም የሚያደርገው ተጫዋቹ ሰውየው ላውላ የሚጫወተው ነገር ነው የሚወስነው እንደ ጌታ ያለ ማን ነው ሚል ይጫወትበታል አብርሃም ስለዚህ ከአብርሃም የተነሳ ነው ዜማው ቅዱስ የሚሆነው ነገርየው ቅዱስ የሚሆነው በዚህው ኪቦርድ ቀበሌ መጫወት ይችላል አይችልም አቤት እቺ ነው ኪቦርድ ቢወስዳት ዘይት ከቀባዋት በኋላ ታዘፍናለች ታዘፍናለች ማን ነው ግን እንደዛ የሚያረጋት ሰው ነው አገኛችሁ በአዲስ ኪዳን እንዲሁ ነው የቦታ የነገር ቅዱስ ርኩስ ሰው ነው ቦታውን የሚቀይረው እዛና ዳዊት ፋሲል ሐሳብሲ በጣም ፍትያ እንታይ እስከ አብዝና እምነት አብዝና ያምልኾ ናይ ጎይታ ሕጅ ተሪኢኻ ትግርኛ ህርመት ደይቀበሉ ጴንጥ ኣለዉ እንታይ ክትብሎም ትኽእል ትግርኛ ህርመት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይኮነን አምላኽ አይፈቀዶን ብለኻ እንታይ ክትብሎም ትኽእል እዚኦም ሕጂ እዚኣቶም ብምርዳእ ድሒሮም ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ሙዚቃ ርኩስ ሙዚቃ ድበሃል የለን ትሕዝቶ እዩ ተረዲኹምኒ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ
ደገድስ እምበር ርኩስ ሙዚቃ ገለድ ባለን ወይ ከዓ ቦታውን ከምኡ ቅዱስ ቦታ ርኩስ ቦታ ሕጂ ፅቡቅ የርእየ ነው ዳዊት ኣብርሂዎ ኣሎ ኣምላኽ ባርኮ ዳዊት ፋሲል ካብቶም ኣነ ድፈቶ ኣገልጋሊ ዘመኑ ይባረኽ ንቐፅል ድሆችን ስለመርዳት ችግረኞችን ስለማሰብ ምናምን ሳስብ እኔ የምጠላቸው አንድ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ዘመቻ ነው በዘመቻ ያዘ በቃ 3 ልብስና አንድ ጫማ ወስደን ብዙ አዋጣም አይመስለኝም ከዛ በኋላ ለ6 ዓመት እንኳን እናስባቸውም እኔ አይመስለኝም ሁለተኛው ከኩነኔ የመነጨ ሰሞኑንም ቸርች በጣም ስወቅስ ነበር እኔ ከኩነኔ የመነጨ ድሃ መርዳት አለ ቁጭ ብሎ ህሊናችን ይወቅሰናል አንተ እንደዚህ የመሰለ መኪና እየነዳ መንገድ ላይ ተኝቶ ፀሐይ ይንቃቃል ጊልት ሞቲቬትድ ነው ደስ አይልም ምን ታዲያ እኔ ባልነዳስ ፀሐይዋ አትጠልቅ እውነት የእግዚአብሔርን ስጦታ ኤንጆይ እግዚአብሔር በትክክል የሰጧችሁ ነገር ኤንጆይ እኔ ጊልት ይሰራል ብዬ አላምንም አንተስ 10 ምግብ እየበላ ሰውየው አንድ የለውም that's guilt ደግሞ እኔ አይ ቲንክ ትንሽ ኦልደር አስተሳሰብ ነው መሰለኝ የኛ አላውቅም እኔ አንድ ጊዜ ልጆችን ትምህርት ቤት እየወሰድኩ ትንሽ ነበሩ አሁን ትልልቅ ሽማግሌዎች ሆነዋል እነሱ ራሳቸው ትንሽ ሆነው ትምህርት ቤት እየወሰድኳቸው አንዴ መንገድ ጥርቅም ብሎ ተዘጋ ጥርቅም ማለት አንዳንዴ ላይ ጥርቅም በቃ ምንም መሄድ አልቻለም ረፈደ በዛ ላይ ዝናብ ይዘንባል ዶፍ በጣም ኮምፕሌን አረጉ በጣም ተነጫነጩ በጣም ሲነጫነጩ እኔ ጊልት ለመፍጠር እናንተ እኮ ቢያንስ ተመልከቱ እስቲ በእግራቸው በዝናብ የሚሄዱ ሰዎችን እስቲ ተመልከቱ እናንተ እኮ ዘማሙሻ ድምፃ ሓሳብ ሰሓቂ ማለት ሲ ኣምላኽ ዳሃበና በረኸት ሲ ክንባረኸሉ ፅቡቅ ክነካፍል ፅቡቅ እዩ ክነካፍል ኣለና ግን ከምዚ ክሳክ ንከውን የብልናን ክንክሰስ የብልናን ስኻ ክልተ ክዳን ጌርካ ክሳይደ ይብሉ እንዳበለ ሰይጣን ከጨንቕናስ የብሉ ማለት እዩ አምላክ ዳሃበና በረከት ኢንጆይ ክንገብረለና ሐቂ ፈተያ ዘመኸር ወይ ብቻሽን ሁኚ ወይ ጥሩ ጓደኞች ይኑርሽ ጥሩ ያልሆኑ ጓደኞች ግን ይቅሩብሽ እኔም ወደው አባባል አለ አይ ስታንድ አሎን አይ ፋይት አሎን አይ ዊን አሎን አይ ፍላይ አሎን ወደዋለሁ አይ ስታንድ አሎን ብቻሽን መጀመሪያ ብቁ መሆን አለብሽ ያለ ጓደኛ ያለ ምንም ነገር አይ ስታንድ አሎን አይ ፋይት አሎን አይ ዊን አሎን አይ ፍላይ አሎን ብቻሽን ከዛ ጓደኞች ካሉሽ ቶክሲክ የሆኑ ጓደኞች አይሆኑ ማለት አንቺን የሚያጣጥሉ ማይጠቅሙሽ አይሆኑ ጥሩ ጓደኞች ካሉሽ ግን በጣም ጥሩ ያምሮ ጤናም ላይ ሲጠና ጥሩ ጓደኞች ያላቸው ሰዎች ጥሩ ህይወት አላቸው ይባላልና ለእረፍት ያረፈ ሰው ለመሆን የልብሽን ሄደሽ የምትነግሪያት ሚስጥርሽን የምትጠብቅልሽ አንደርስታንድ የምታረግሽ ሴት መኖሯ በጣም ጥሩ ነው ማለት يس ወዳጄነህ ጎይታ ይባርኮ አነ ወዳጄነህ በጣም ይድፈቶ ኣብታ ሓደ ናይ ወንጌል ደሃጾ ገለ አይቀበሎን ግን ነጊረኩም ያነ ካብ ሰብ ብጠቕመን ሄዶ ስደይ ጠቕመን ይገድፎ ከምዛ ዓይነት ምርዳእ ክህልወኩም ኣሎ ኩላትኩም ጠማማ አይትኹኑ ሰብሲ ኩሉ ከማኹም ሓሳብ ክህልዎ ልክዕ ከማኹም ክሓስብ ገለኹም ይፀበይ ሕጂ እንታይ ድብል ኣሎ ወዳጄነ ወይ በይንኻኹን ኢሉ ወይ ካ ጥዑይ ዓርኪ ክህልወካ ኣሎ ቶክሲክ ማለት መርዛማት ይዕሩኽ ተለይምኻ አይጠቕሙኻን የምእለዮም ይብለካ ኣሎ ሓቂ እዩ ብጣዕሚ ተጓዳእቲ ሰባት ከለዉ ቀፃሊ ድባእሱኻ ቀፃሊ ድከራኸሩኻ ቀፃሊ ድፃልኡ ሰባት ኣለዉ እንታይ ክትገብሮም ትኽልዚኦም ምዚኦም ቻው ቻው ጥራይኻ ክትብሎም ደለካ ደሓን ዋዓል ጥራይኻ ክትብሎም ደለካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣነ ብሂወተይ ከነገረኩም ኣብ ሳዋ ኣብ ዝናይ ፔንተኮስታል ምስ መፃኹ ጴንጠ ምስ ኮንኩ ኤንወይ ኣነ እቲ ባህሪ ይሕውስ እየ ምስ ሰብ ብጣዕሚ ይሕውስ ሕጂ ብጣዕሚ ሰብ ድፈትወኒ ማለት እዩ ካብ ቀደመይ ካብ ህፃንነተይ ኣነ ምስ ሰብ ብጣዕሚ ይሕውስ ጋሻ ኣይጋይሽኒ ቀልጢፈ ይዕልል ስሕቕ ገለ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እየ ድፈልጥ ኖ ብዙሓት ሰባት ጥዑይ ባህሪ ርአ ገሊኣቶም ግን ዘይቀረብ ባህሪ እዩ ዘለዎም ውይ ብጣዕሚ ተናኸስቲ ተጓዳእቲ ክቆፃፀሩ መዓት ኣነ ብጣዕሚ ድገርመን እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ገለገለ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እጌንካ ቀፃሊ ማለት ይባእሱኻ ቀፃሊ ይባእሱኻ ቀፃሊ እንጂ እንታይ ትኸውን ወላ ስኻሲት ትንከፍ ማለት እንታይ ምስ መንሰብ ፀሚደ ደለኹ ገለገለ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ወዳጄነ እንታይ ክብል ፀኒሑ ያ ቶክሲክ ዝኾኑ መርዛማት ሰባት ክትርሕቀሎም ጥራይ ደለካ ኢሉ ካብዚኦም ረሒቕካ ማለት ፀሊእኻ ማለት ኣይኮነን ግን በቃ ክትርሕቀሎም ኣለካ ምክንያቱ ምስኦም
ብምዃንካ እንድሕር ኮንፈርት ዘይስማዓካ ተኮይኑ ቀጻሊ እንድሕር ናብ ሕማቕ ድመርሑኻ ተኮይኖም ኔጌቲቭ ሓሳብ መፅኦም ድብክልካ ተኮይኖም በቃ ብፍቕሪ ክትፍለዮም ጥራይ ደለካ ከምዛ ናይ ሎጥ አብርሃምን ሎጥ እንኮ ብፍቕሪ እዮም ተፈላለዮም ክሰማምዑ ይከኣሉን በቃ ብፍቕሪ ተፈላለዮም ሕጂ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት በቃ ብራዘር ንስኻ ናይ ሰማዕና ሶሪ መመገድና ንኸይድ ጥራይካ ክትብሉ ኣለካ ምክንያቱ እንታይ እስከ ኣነ በዛ ነብሰይ ብዙሕ እንደ ኣብ ሂወተይ ተማሂረ ስኢለ ድርግም ኢለ ንሰብ ምልላይ ገለገለ ድሕሪ ሕጂ ገዲፈየ እየ ከምዚ ጥንቁቕ ኮይነ ብጣዕሚ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ተማሂረ እየ ብዙሕ ምክንያቱ ብዙሕ ኢኻ ትመሃር ኣብ ሂወት ስለዚ ሲ ኩላትና ንጠንቀቕ በይንኻ ምዃንኮ እንታይ ፀገም ደሎ ወይ እንድሕር ጥዑይ ሰብ ተሪኢኻ በይንኻ በቃ ዘወዳጀነ ክብሎ ፀንሐ ጥዑይ ሰብ መማኽርቲ መፃሊቲ ናብ ጎደና ሓቂ ድመርሓካ ተረኺብካ ፅቡቕ እዩ ሰብ ኣይፅላእኒ ማለት እዩ ዝኾነ ናይስ ምኽሪ ንቐፅል هينو إذا خيكون سألا أنت إذا جبر بزعبا سلسة أكلات جيجا زخونة سألي بتمرتن سبكتن بمزمورن برائن بحلم يحلف سواء قداماي زعباك زي أبيهر مالت أكان فرادي أتكاتي قطع نقوه تحقق سب نجركا مش أز قطع جيرهم سلسلوه سب أبيت أملاك ندا واحد متيو ناتو كم قال عزغورن دحر كوينو حنسا حقوس حنسا كابدن قد قطع تخوينو مز أملاك إذا حبرتك جورو أيدلينهم كنورو خمسة كيلو عفطيهم سوات سلس ألاعي بسبب اختنا جيرو تأجيرو حمع سألي بزعباك زي أبيهر سريعو ألاعي السرعو بسبب اختنا مهران جيرو زعبا سيطان حيال قلبوت دليتو زقبر كم دليتو دهرم أدليتو قزازاتو حيل زلو وجير مسألة سب ناتعوق على خي جميرو سالساي سألو سألي جيجا سيطان كا سبب اختنا مهرانان كا أبا أمنتي كم زي تقومو كم زي ربحو كم زي فتنو ألا حوخ آتو خمس غولو آمانتك زي أبير كم تقطعو مع بتصبح سلسة ألوخا أمان مخان سباي دلن كريستو نوتسالي السلستي أسأل جيكايو حد نقر سيطان مالسي أما تحقق صبري أوهان السقومي تنلو كم متقلع عليك كم من عقوتها لعلي كتصنعو خلو خمس حاس متقرش أوتاي خوني لس كابتوم أشح كزي أشح ملأختي مكيال كمان أي متن جبريل أي متن حدا شو بديت تقسم ملأخ مدس أنت تلوس نابك علي حودري بويلك كزي سيطان أب كل بوتا زنبر أيكونن كمان كل زفلت أيكونن السهم حبرتاتي ريخمو زاقيت حبرتها كمان يقولون زعبها دقر مقلات ريخ الله خاص سيطان أبزنا بينتكوستال تشيرش بقى عبلي لي دلو لو متريخه سم كبلي دوعل سب كواقع يدوعل نعا أمسجن نعا زمر الكاي دتسقسب يللومي تواقع تيلكاي جن بسمين دلها منفس بدو منفس كم زغبلي دوعل بينت نسيطان ما رأينا بوتا يبني لنا بقى أبز بينتكوستال بتعمل مالس حدا ودو نجاريتم سبات سيلكا خم كستاي رأيو خم تأصير رأيو أنا مرة يدقر من نقل بينت أخسر حجي من فرحون سيطان بينهم كتصلي يدي كله بينت كله كم زبد حري أمتي قبت ربولهم سيطان يدي مصله أنا مرة يدقر مني سيطان يكون عنا ريكو يدهدم انت ياهم تفرحوا خاف سيطان بينهم زي حضروا كوب جزالو بينت تفطرهم بينهم زي حضروا كسر حجي سيطان فرح سبات أنا مرة يدقر مني سيطان سعيد هابو سلطان ديكون دوايلوا حنت معلت دليفرانس ستقبرنيركم كنت بعد ما أتوكم نيرو أنا دليفرانس غير سلد فلت أبي هوتي مغنياتو تمنفس فريحني محرنا بشمي يسوس قال مسلكو تلفالي فينو اجي تبعاتاتيني شو بقى واي هذا من سيطان زماننا ولو باي فرحنا نيرو قال اجي تفالي انا نفس دابلس نعاي سيطان رين خم دهدم سلد فلت انا من ما يفرحوني زقوم اي تفرحوا حابريتها تديب جاي خاص سيطان كل حنتي فلتني ولا حد يفلتني بزعبها أملاخي أب كل بوت عدركبنا حجسي حوار إحنا شم تصبق تزاريوي إحنا كو نجيبناكم مناتهم سوات تامت صحف قدسي بلعي وايو ترديهم لهم ولا حنت مش على تصبق غيرو تنتينو إدمهر ناي تمرت رؤية تسقى له أبدا بوليتيكا خامو تدحق زنا تصبق نيرو مالتي بتبعت هجرفت الدقاومو ግን እሱ ኻውን ሓንቲ ምንም ፀገም የለን በቃ ሰብነ እናቱ ተረድኦ እዩ ድገብር ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ሕጂ ኣነ እዚ ናይ ጉዳይ ፖለቲካ ኣስፊሐ እንደ ድሪኦ ልብኻ ኣስፊሕካ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ገለገለ ሰባት ንምንታይ ፖለቲካ ደይተዛረቡ ክንብሎም ከዓ የብልናን ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ኣገልገልቲ ወይ ወለዶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይህልዎ እሞ በዓል ሃዋርያ ሕነ ሽምካሪ ከለኻ ፍሉጣት ሰባት ስለዝኾኑ
ስጋት ክህልዎም ክእል እዩ ንፈልጦ ነገር የለን ምሻሎ ስድራኻ ኣብ ኤርትራ ተሊካሲ ኣብዚኣ ኮንካ ተዛሪብካ ስርዓት ትፈልጦ ኢኻ ንዓኻ ረክባ ኣሎ ኮይኑ ናብ ስድራኻ እዩ ደቕናዓታ ክሳይ ማለት ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሰባት ክህልው ይኽእሉ ካልእ ምክንያት ዘለዎም ክህልው ይኽእሉ ተረዲኹም ንለኹም ያ ስለዚ ብዙሕ ፀቕጢ ኣይንግበረሎም በቃ እቲ ተረድኦ ይዛረብ እቲ ኣነስ ሰቂለ ክኸይድ እየ ዝብልካ ሰቂለ ይኸይድ ብዙሕ ተፅዕኖ ኣይንግበረሎም ትዛዓበየ ነገር ወንጌል እዩ ማለት እዩ ያ ብዝኾነ ሕናይ ሓውና ጎይታ ይባርኽካ ፈተውቲ ኣለናካ ያ ኣብቲ ዓገና ንብለካ ኢና ኣብቲ ደይ ንሰማዕ ኣሎ ከዓ እዚኣስ ከመይ ዳ ክንብል ኢና ማለት እዩ ኣፖስተለይ ያ ንበረኸት ኩነላ ናይስ ትምህርቲ ቀፅል በርትዕ እንቀፅል በሉ ሴቶች በሽታን የመቋቋምና ረጅም እድሜ የመኖር ችሎታ አላቸው ታውቃላችሁ ከወንዶች ይልቅ ሴቶች በሽታን የመቋቋምና ረጅም ጊዜ የመኖር ተፈጥሮ ችሎታ አላቸው ለዚህ ነው ወንዶች ታውቃላችሁ አንዳንድ ሴቶች ቤት ውስጥ ታመው በጣም ከባድ ራስ ምታት ከባድ ኬስ ታመው ድምጻቸው አይሰማም ወንድየው ትንሽ ነገር ይመው ወይኔ ምናምን የሚለው ባልየውም እና ይሄ እንግዲህ ሴቶች በሽታን የመቋቋም ረጅም ዘመን የመቆየት ችሎታ አላቸው በእድሜም ራሱ ሴቶች የሚገርመው ሌላው ተፈጥሯቸው ከወንዶች ይልቅ ሙቀትን የመቋቋም ችሎታ አላቸው ለዚህ ነው ሴቶች ብዙ ክብርና ስኬት ሲያገኙ ብዙም ከፍ የማይሉት ወንዶች ቶሎ ሙቀት ስለማንችል እንቸገራለን ናቹራሊ ሴቶች ከወንዶች በተሻለ የማየትና የመስማት ብቃት አላቸው የትኛውንም ነገር ለዚህ ነው ታውቃላችሁ ሴቶች ስልክ ያወሩ ሌላ ሰው አጠገባቸው ያወራውን ወሬ በደንብ የሚሰሙት እዚህም ያለውን ይሰማሉ በስልክ ያለውንም ይሰማሉ የሚገርመው ደግሞ ለድምጽ ለሽታና ለስሜት በጣም የተነቃቁ ናቸው በተለይ ሴቶች ውስጣዊ ጥንካሬ እንዳላቸው የሚያሳየው ነገር ቢኖር ልጅን ጸንሶ 9 ወር አምጦ መውለድ ትልቅ በሰው ልጅ ውስጥ አስገራሚው ነገር ነው ግን በጣም ጥንካሬ የሚፈልግ ነገር ነው ለ9 ወር ጸንሶ ለ9 ወር እንግዲህ ሴቶች ወልዳችሁ መታቁ ታውቃላችሁ ሌሎቻችሁም የሚወለዱ ቤተሰቦች ይኖራቸዋልና በጣም ትልቅ አቅም የሚጠይቅ ነገር ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ያነሳውላችሁ እንዲሁ ናቹራሊ የተወሰነ ነገር ላወራችሁ ብዬ ነው ለቤተ ክርስቲያናችን ራእይ መሳካትና ለእግዚአብሔር መንግስት መስፋት ሴቶች ያላቸው ሚና ማንም ሊተካው አይችልም በዘመናት መካከል ራእይን በትልቁ ያሳኩ ሴቶች ናቸው የስ ደቅንስዮ ክበራልና ደማቃልና እንትን ብሩኻት ርኢኻለኻ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብገንዘበን የገልግልኦ ነይረን ናይ ኣዋልድ ኣገልግሎት ኣይትንዓቐታ ወዲ ቧ ኣዋልድ መዓቴን ሰርሓ ተኣሚነን ከረዋ ቢለና ያን ነገር ዝኸዳ ዮናታን ብዙሕ ጠቅስ ነይራ አንተ ወይ ምሻሎ ብጣዕሚ ፍሉይ ተፈጥሮ ይድለዎን ኩሉ ጠቂስዎ እዩ ዝቆልዓ 9 ወር ሒዝካ ምኻድ ንባዕሉ ተሸኪምካ ምኻድ ረ ማዓት ፀጋ ይድለዎን ማዓት ክፃወራ ማዓቴን ገለ ኤንወይ እተን ጥዑያት ማለት እዩ ኣለዋ ፀገም ድፈጥራኻ ኣለዋ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ኩሉ ግዜ ክልተ ዓይነት ኣብ ኩሉ እዩ ደሎ ኣብ ሰብኣይ ጥዑይ ሰብኣይ ኣሎ ሕሙም ሰብኣይ ኣሎ ኣዋልድ እውን ከምኡ ማለት እዩ ግን ዘይምልካም በተን ሕማቃት ኣዋልድ ነተን ጥዑያት ኣይንለክመን በቶም ሕማቃት ኣወዳትካ ነቶም ጥዑያት ኣወዳት ኣይንለክም ስለዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ኣብ ኣገልግሎት ቀሊል ጌርካ ድረአ ይኮነ ናይ ብሓቂ ክንባርኸን ይግባአና እዩ ንዓይ በዛ ነፍሰይ ክነግረኩም ወላ ኣብዚ ናይ ኣገልግሎተይ ናይ ወንጌል ተመሳሕተን እንድሕግዛን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣነ ማራይ ድገርመኒ ደንግእሲ ልብን ሩሕሩሕ ገለ ብጣዕሚ እዩ ድገርመካ ጎይታ ይባርከን ዘመነን ይባረኽ نقطع አገልጋይ እጁን ጫነብ ማለት የዋጥክ ያለው መድኃኒት አቁም ማለት አይደል በቃ የእንትናን የልብሱን ጫፍ ነክቻለሁ ካሁን በኋላ ውጋቱ እንዳለ ቢቀጥልም ተቅማጡ ቢቀጥልም መድኃኒት አቁም ያለው ላል አታቁም ይላል እግዚአብሔር እየተንቀጠቀጠ አገልጋዩ እኮ እጁን ነክቶ ጭኖብኛል ካሁን በኋላ እንዴት መድኃኒቱ ጣለው ወንድሜ እግዚአብሔር ነው በመድኃኒትም የሚሰራ ነብይ መሰረት ለአንድ ሰው ጸለይለት ለአንድ ወጣት ከጸለይለት በኋላ ሰውየው ሄደ ሆስፒታል ገባ ከዛ ሞት ሶሻል ሚዲያው ሙሉ ምን ቢሆን ጥሩ ነብይ መሰረት ሰው ገደለ ስንት ሺህ ሰው እኮ ተፈውሷል ከዛ ህዝቡ በእንደው ምንድነው የሚያስበው ማለት ነው ነብይ መሰረት በእጁ የጫነበት
ሰው ሁሉ መፈወስ አለበት የሚል እዚህ ውስጥ አለ። ለምን በሕክምና በቃ መሰረት እንዴት ማንሱ በቃ ከጫነ ግዴታ ነው አይደል? እግዚአብሔር በሕክምናም ይሰራል፣ በነቢይ መሰረትም ይሰራል፣ እግዚአብሔር በሐኪምም ይሰራል። ለአገልጋዮች ማስተላለፉ መልእክት እግዚአብሔር ስለነገረኝ አንድ ሰው ከተጸለየለት ነው ተነሽ። አንቺ ለምሳሌ እሑድ ቀን በጣም ትታመሚ ነበር። መቆሙላ አልቻለችም። በጣም እየታመመች ነበር። ጸለይኩላት፣ ውሃ ላይ ጸልዬ ሰጠኋት። ወዲያው ተፈወሽ አይደል? እቺ ልጅ ተጸለይላት፣ ወዲያው ተፈወሰች። ወዲያው ባትፈወስ ሕክምና የጀመረችው ሕክምና ቢኖር ወገኖች፣ ዛሬም መነግራችሁ አገልጋይ እጁን ጫነብ ማለት የዋጥክ ያለው መድኃኒት አቁም ማለት አይደል። በቃ የእንትናን የልብሱን ጫፍ ነክቻለሁ፣ ካሁን በኋላ ውጋቱ እንዳለ ቢቀጥልም ተቅማጡ ቢቀጥልም መድኃኒት አቁም ያለው ላል አታቁም ይላል እግዚአብሔር። እየተንቀጠቀጠ አገልጋዩ እኮ እጁን ነክቶ ጭኖብኛል፣ ካሁን በኋላ እንዴት መድኃኒቱ ጣለው? ወንድሜ እግዚአብሔር ነው በመድኃኒትም የሚሰራ። ከዛ አይመጡና ገደሉ። ምን ፈውስ አለ? ምን እንትን አለ? እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይሰራል። በዚህ አሁን ወደ ፕሮግራም ያ እዚ ሓውና እንተ ክብፅኒሕን አይ ቲንክ ኣምላኽሲ ብሓካይም ይሰርሕ እዩ ይብለኩም ኣሎ። ማሲ ሸለላይ ትበሉ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ይብለ ኣሎ። ፈውስኻ ተቐበል ጎይታ ፈዊስካ እንዳበልካ ሰብ ኣይትቕተል ቸግበር ክትብል ኣለካ። ሕክምና ኸይድካ ቸግበር እጅ መድኃኒት እንዳደርበዩ ክንደይ ሰብ ወዲኦም እዮም። ከምኡ ፅቡቅ ኣይኮነን። ነቢ መሰረት ሕጂ ዓብዪ ጌጋ ይባዕዳ ይተጋግዩ ሰውሩኻ ክንዲ ዝሓትት ኣይዶን ኬር ገለገለ ኢሉ ፅቡቅ ኣይኮነን ድገበሮ ሽዑ ግብሪ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነቢ መሰረት ግን ፅቡቅቲ ይኮነ ሽዑ ድገበራ ማለት እዩ። መድኃኒት ደርቢ ኣይበሃልን እዩ ኪድ ቸግበር ሕክምና ትብል ንሓካይ መንዲ ጥበብ ሂቦም ኣምላኽ እንዲ ሂቦም። ስለዚ ብዝኾነ ዝሓውና ፅቡቅ ይገሊፅዋ በሉና ኢሎም ዓንቲ መደብና ኣብዚ ክንውድእ ከምቲ ልሙድ መዝሙር እንዳሰማዕና ሼር ንግበር። ያ ኣብዚ ኣገልግሎት ማራናታ ሚኒስትሪ የማናይ ኢዱ ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ ኣብ ኮመንት ናይ ጎፋንድሚ ሊንክ ከቕምጠልኩም እየ። ኣብኡ ኣትኹም ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ዝበልኩኹም 2 ኣልበም ይሰርሕ ኣለኹ። ኦሬዲ እቲ ናይ ሙዚቃ ኩሉ ተሸፊኑ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ናይ ሙዚቃ ተሸፊኑ እዩ። ሕጂ ተሪፉ ደሎ ላይቭ ሙዚቃ ዝኣትዎ ኣለዎ። በዓል ክራር ወዲ ክራር ኣሎ፣ በዓል ኮቦሮ ኣሎ፣ ተረዲኹም ዘለኹም ሊድ ጊታር ኣሎ፣ ሳክስፎን ኣሎ፣ እዚታት ኣሎ። ነዚ ናይ ላይቭ መእተዊ ገንዘብ የድሊ ማለት እዩ። ስለዚ ብትኽእልዎ ዓቕምኹም ኣብቲ ናይ ጎፋንድሚ ሊንክ ኣቲኹም እጃምኩም ኣበርክቱ። እቲ መዝሙር ተሰሪሑ ምስ ተወድእኻ ክትባረኽሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣነ ንኻልእ ዕላማ የብለይን ህዝቢ ኣምላኽ ንክባረኽሉ ንውዕየ ዝሰርሐ ኣለኹ። ኣዝኹም ክትፈትዎ ኢኹም ጥዑም መዛሙር እየ ዝሰርሐ ኣለኹ። ስለዚ ሞጊ ሓወይ ብኣገልግሎት ከኣነ ይባረኽ ኣለኹ። ዓቕመይ እጃመይ ከበርክት ይደሊ እየ ዝብል ሰብ ኣብታ ሊንክ እንዳኣተወ እጃሙ የበርክት ማለት እዩ። ጎይታ ይባርኩም። መዝሙርና እናሰማዕና መደብና ንወድእ። ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታዩ ስልጣን ሓይሊ ኢየሱስ ጎይታዩ ዘይፈለጠፍለ ኢየሱስ ጎይታዩ ተሰምዐ ይስማዕ እስከይ ዘመር ንዕቤቱ እስከይ ዘመር ንዕቤቱ እስከይ ዘመር ንስልጣኑ እስከይ ዘመር ንስልጣኑ እስከይ ዘመር ንስልጣኑ ይብዛሓሉ ምስጋና ይብዛሓሉ እልልታ ይብዛሓሉ ወኻዕታ ነዝብርኽ ጎይታና በይኑ እዩ ድሒኑና በይኑ እዩ ድሒኑና ካልእ የለን ዝምልኽ ንሱ በይኑ ኣምላኽና እወይ ንሰግድኒና ነቶም ዘይምልሱና እወይ ንዘምርኒና ነቶም ዘይምልሱና ሓደ እዩ ሓደ እዩ ሓደ እዩ ንጉስና ካልእ የለን ነምልኾ እወብ ዘመን ሂወትና ዋጋ ዝኸፈለና ንበይኑ እዩ ጎይታና ንሕናስ ንኻልእ ኣምላኽ ምስጋና ይንህሊና ዝወረደ ውረድና ሓደ እዩ ኣዋጅና ኢየሱስ ንበይኑ ጎይታ ኢየሱስ ንበይኑ ጅና
ንበይኑ 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 ነምልኾ ንበይኑ ንፈርሖ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘይብሉ ጎደሎ ንበይኑ 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 ነምልኾ ንበይኑ ንፈርሖ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘይብሉ ጎደሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብስልጣን ሓይሊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘይፈለጠ ፍለጥ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘይሰምዐ ይስማዕ እስከ ይዘመር ንዕቤቱ እስከ ይዘመር ንዕቤቱ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ ከአልዩ ከአልዩ ከአሊ ይከአሉ ንብሎ ንሱ በይኑ ዘምድሪ ኢየሱስ እዩ ረዳኢ ኢየሱስ እዩ መሐሪ ኣልፋን ኦሜጋ ንሱ ንዘለዓለም ነባሪ ካልእ የለን መድሓኒ ካልእ የለን ፈጣሪ እግዚኣብሔር በይኑ ንበይኑ እዩ ፈጣሪ ንጸላእቱ ዝምውት ኢየሱስ እዩ ኣፍቃሪ ንሰይጣን ዘዋረደ ኢየሱስ እዩ ሰዓሪ ሰማዕ እዩ ሰማዒ መላስ እዩ መላሲ ኢየሱስ በይኑ እዩ ናይ እምነትና ጀማሪ ደንጋፂ እዩ ደንጋፂ ሓብሓቢ እዩ ሓብሓቢ ከም ኢየሱስ ኣይተራእየን ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ንበይኑ 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 ነምልኾ ንበይኑ ንፈርሆ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘይብሉ ጎደሎ ንበይኑ 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 ነምልኾ ንበይኑ ንፈርሆ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘይብሉ ጎደሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ሰማይ ምድሪ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብስልጣን ሓይሊ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘይፈለጠ ፍለጥ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዘይሰምዐ ይስማዕ እስከ ይዘመር ንዕቤቱ እስከ ይዘመር ንዕቤቱ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እንታይ ያሎ ዝጨሞ ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ እንታይ ያሎ ዘይክእሎ ንሱ ዝዓፀዎ መን ኣሎ ድዩ ዝኸፍቶ ንሱ ዝኸፈቶ መን ኣሎ ድዩ ዝዓፅዎ ንሰማይ ይኹን ንምድሪ ብቓሉ ፈጢርዎ እንሆ ንስልጣኑ ኩሉ ፈርሆ እዘዞ ኢየሱስ ኣብ ዝፋኑ ንኩሉ መልስ ኣለዎ ኩሉ ክፍፅም እዩ ኣብቲ ንሱ ዝበሎ እስኪ ይቕረብ መን ኣሎ ንጎይታ ዝሰዓሮ ንሱ ዶ ኣይኮኑን እዩ ንሰይጣን ዘዋርዶ ባዕሉ ዘማሓድሮ ባዕሉ ዘቆፃፅሮ ሰማይ ምድሪ ይመስክር ከም ኢየሱስ ኣመን ኣሎ ንበይኑ 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 ነምልኾ ንበይኑ ንፈርሆ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘይብሉ ጎደሎ ንበይኑ 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 ነምልኾ ንበይኑ ንፈርሆ ሓደ ኣምላኽ
ጎይታዩ ስልጣን ኃይሊ ኢየሱስ ጎይታዩ ዘይፈለጥ ፍለጥ ኢየሱስ ጎይታዩ ሰምዐ ይስማዕ እስከ ይዘመር ንዕቤቱ እስከ ይዘመር ንዕቤቱ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እስከ ይዘመር ንስልጣኑ እስከ ይዘመር ንዕቤቱ እስከ ይዘመር